नमस्कार मु धूमि प्रियदर्शिनी आपन को स्वागत करुच्ची मो चैनल किछि कथा किछि गपरे। आज पर्यायर गाल्पिक गोदावरीश महापात्रंकर गल्प पात्रंक स्मरण शक्ति गल्पटी जानिबा। मु अनेक लोकंकु देखिछि किंतु आम पड़ोशी भगीपात्रंक परि चणे हेले केउठी केबे देखिनी। एका शरीर से अंटाधरा पेटमरा अग्निमांद्य गंठीबात कोष्ठबद्धता पेट फंपा अजीर्ण आदि रोग को संभाली जीवनर 40 वर्ष कटै आछंती एवं दीर्घ 40 वर्ष काल मु तांको देखि देखि तांको प्रति मोर गोटे सद्भाव आसी जाइछि। तांकर सबु रोग विषय रे सबु कथा से मते कहंती एवं प्रतिदिन मु किछि समय तांको पाखे बसी तांकर सबु कथा मन देई सुने। से कहंती अनेक कथा। केउ वर्ष से जाइथिले तांको ककेई झियो भौणीर मलासुरंक मामु घर को भोजी खाई सेठु आसी किपरि अंटा धरारे पड़िले पेट फंपा विकार किपरि हठात दिने राति पाहिला बेलू देखादेला गंठी बातरू 35 वर्ष तले किपरि से प्रथमे जानिले अग्निमांद्य हेबा पर्यंत से किपरि सबु जिंस खाई जीर्ण करि पारुथिले इत्यादि नाना कथा पुराण गाइला परी से गाई जाती। तांको कथा गुड़ाक शुणिबाकू भारी भल लगे। पेट को मारुथिला हठात किपरि छाती की माइला सेठू पवनटा गड़ी जाई किपरि कंकाळ बधेइला किपरि सेपट चिपी धरी कांदी पकेइले सब कहंती। पुणी राति रे कौन हेले किपरि से पाटी करी निज स्त्री को उठंती मरीगला परी लागुची कही किपरि व्यस्त हुअंती। तांको कथा सुनी स्त्री किपरि किछि समय पाई उठी बसी पुणी धीरे धीरे शଯ୍या कूଳରେ आश्रय नहीं 15 मिनिट भितर घुंगुड़ी मारंती। ए सबु कथा से गल्प परी कही जाती। दिने उपर बेला पात्रे मते डकई पठेले खबर पाई मु गली देखिली तांको बाड़ी बगीचार तली मुंडे गोटे मुह माड़ी पड़िथिबा बाल्टी उपरे बसी दी हाथरे से मुंड चिपी धरिचंती। मोते देखिबा मात्रे कहिले जे खोला पवन रे बुली कसरत करिबा पई डाक्टर परामर्श दैचंती तेणु से बगीचा को आसी मूला उपाड़िबा उचित मने कले। किंतु मूला उपाड़िबा तांको पक्षरे की कष्ट। अंटा को टिके सळखी कहिले मुंड व्यथा पाई डाक्टर सिना कहिचंती बुलिबा लागि किंतु अजीर्ण सकाशे कविराज घरे बसी रहिबाकू उपदेश दैचंती। मोर जेतेबेले दीटा जाक बेमार एका बेलेक अछि सोईबा घरे जेबे मूला लागि थांता तेबे सबुठारु सुविधा होइथांता। एहा कहि टिके व्यस्त हेला परी गुणगुण हेले। किंतु एही सामान्य कथा पाई पात्रे व्यस्त होउनथिले। तांकर व्यस्त हेबार मूल कारण सारिया अर्थात तांकर स्त्री श्रीमती सरसीबाला। सरसीबाला से दिन जाइथिले मेळाकू। हरिपुर मेला वर्षके थरे हुए। नडिया सेठारे भारी सस्ता। गाँव रे गोटा को 4 पैसा हेले सेठारे 4टा को 15 पैसा। मेला तो गोटे ओलिकर बाट। रातिरु उठी रंधा रंधी सारी चाकर पिला को धरी से जाइचंती मेला को नडिया किणी कारण नडिया भजा पात्रंको भारी सुख लगे। मात्र पात्रंको मन जे एथि पाई व्यस्त ता नुहे। से कहिले सारिया स्वदेहरे फेरिबे सत मात्र 2 पुंजा नडियारो पुंजाए हजैथिबे। ता छड़ा गहली रे टंका गोटे दीटा मध्ये हजिथिबो। घर को फेरी 2 दिन काल मुह सुखेबे तापरे जानिबे जे नाकरू कि कानरू अलंकारटीए भी हजिछि। एहा कही से मुह को विकृत करी बड़ कष्ट रे अंटा सळखी ठिया हेले। सेते बेलकू से बसी बसी 4टा मूला उपाड़ी सारलेनी। पात्रे ठिया है कहिले एथि पाई तो मु व्यस्त होउनी एथिर अन्य कारण अछि। सरसी बेला जीवा आगरु मते कोन गोटे कथा जरूर करिबाकू कहि जाइथिले। कोन कहिथिले मु भाबी पारुनी। मोर कोन भाबिबाकू ए गोटिक कथा अछि अनेक कथा भाबिबाकू हबो। कला शिशिरे थिबा औषध को अजीर्ण सकाशे 3 घंटारे थरे खाइबाकू पड़िबो। मने रखी गोटे बटिका खाइबाकू हबो अंटा बातकू। मुंड बथा पाई पुड़िया अछि। अग्निमांद्य लागि जीरकादी थुआ हैछि। कोष्ठबद्धता ते मोर प्रधान रोग ता लागि औषध मने रखी खाइबाकू हबो। पेट फंपा सकाशे दिने जेबे औषध बंद करि देबी 3 दिन खाइबा बंद। बेले बेले मो गोड़ दीटा झिमझिम हुए सेथिपाई थिबा बटिका जेबे मने रखी संध्या को न खाइबी काली की उठी पारिबिनी। किंतु करिबी कोन से कोन कहि जाइथिले जदि मने रखी न करिबी से गोटे लागिबो नाट। गाँव रे सिना लोके कहबे आम घरे कଳି लागिछि बोली किंतु से मते प्रकृत रे स्नेह रे तियारी बसिबे तथापि ताहा मो देह पक्षरे बड़ मारात्मक हबो। तांको गर्जन सुनी मोर बेले बेले मूर्छा हो जाए। सेटा तांकर आदौ दोष नुहे मोर धातुर दोष। से कौन कहीगले ठीक मोर मन नहीं किंतु मने पड़ुची कथाटा क अक्षर रे आरंभ। मोर स्मरण शक्ति लोप होइनी बोधे मन खराब अछि। क अक्षर शुणी मु संगे संगे कहली
ବୋଧହୁଏ କଦଳୀ। ସେ କହିଲେ ନା କଦଳୀ ନୁହେଁ, ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଉପକାରାର୍ଥେ ପଚାରିଗଲି, କନ୍ଥା, କୌପିନି, କମଣ୍ଡଳୁ, କଙ୍କଡ଼ା, କଞ୍ଚାମୂଳା, କୃଷ୍ଣନାମ, କୃପାସିନ୍ଧୁତା, କଳାଭବନ। ଭଗିପାତ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ଲାଡ଼ି ନାହିଁ କଲେ। କହିଲେ ନା, ମୋର ଠିକ୍ ମନେ ଅଛି ଏସବୁ କିଛି ନୁହେଁ। ଏ କଥା କିନ୍ତୁ ସତ ଯେ କଥାଟା କ ଅକ୍ଷରରେ ଆରମ୍ଭ। କିନ୍ତୁ କରିବି କ'ଣ? ଏପରି ଭାବି ବସିଲେ ଯେ ମୋର ଏକାବେଳକେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲା, ରକ୍ତଚାପ, ଦୃଷ୍ଟିହୀନତା 3 ପ୍ରକାର ଉପସର୍ଗ ଦେଖାଦିଏ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା, କ ନ ହେଇ ବ ହେଇପାରିଥାଏ। ସେ କ'ଣ ତୁମକୁ ବାଇଗଣ ତୋଳିବାକୁ କହିଥିଲେ? ବରଗଛ ମୂଳେ ବୁଲିବାକୁ ବତେଇଥିଲେ? ବଳଦ ଗୁହାଳେ ବସିବାକୁ ନାହିଁ କରିଥିଲେ? ବେଙ୍ଗଳା ଉଡ଼ିବାକୁ କହିଥିଲେ? ବଇଁଶୀ ବଜିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ? ବାଡ଼ିଘର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ? କିମ୍ବା ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ ବା ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ବୋଲିବାକୁ କହିଯାଇଥିଲେ? ପାତ୍ରେ ଏସବୁ ରୋକଠୋକ ନାହିଁ କରିଦେଲେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବ୍ୟଗ୍ର ହୋଇ ପଡ଼ିଲି। ବ ଅକ୍ଷରରେ ଯେତେ ଶବ୍ଦ ଜାଣେ, ବନମାଳୀ, ବଣମାଳତୀ, ବଇଁଚକୋଳି, ବିଡ଼ଙ୍ଗ, ବାଇଗଣ ଭଜା, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ବେଙ୍ଗ, ବେତ, ବୋଧରାମ, ବଡ଼ଗଡ଼, ବିଶ୍ୱନାଥ, ବଡ଼ମଠ, ବୋଧଦେୟ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସବୁ କହିଗଲି। ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘୂରେଇ ଦେଲି। ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚିପି ଧରି କହିଲେ ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ କର। ତୁମର ଏ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲି ଯାଉଛି। ଭ୍ରମ ହେବା ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ବଙ୍ଗାଳୀ ଜାତି, ବର୍ମା ରୋଡ଼ ବା ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତା ଆଦି ବ ଅକ୍ଷରର କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୀମତୀ ସାରିଆ କହିନାହାନ୍ତି। ତା ନିଶ୍ଚୟ କ ଅକ୍ଷରରେ ଆରମ୍ଭ। ବନ୍ଧୁକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ନ ପାରି ମୁଁ ବଡ଼ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ସେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ କଥା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ସେ ଯେ ଏ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ 3ଟା ରୋଗ ପାଇଁ 5ଟା ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଟାଧରା ପାଇଁ ଥିବା ଦୀପାନ ଔଷଧର ବେଳ ଗଡ଼ିଗଲା। ପେଟ ମରା ବଟିକା ଖାଇବାକୁ ମନେ ରହିଲାନି। ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚିପି ଧରି କହିଲେ କରିବି କ'ଣ? ସଫା ତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି କ ଅକ୍ଷରରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଗଲେ। କହିବାକୁ ତ ହିଁ କଲି, ସେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରିଥିବେ। ଏବେ 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 ଏହି ସମୟରେ ଦାଣ୍ଡ ଆଡ଼େ କିଏ ଡାକିବା ଶୁଣାଗଲା। ଭଗିପାତ୍ରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ସତେଅବା ତାଙ୍କ ହଜିବା ଧନ ମିଳିଗଲା। ଅଣ୍ଟାକୁ ଚିପି ଧରି ସେ ହସି ହସି ଧାଇଁ ଚାଲିଲେ। କ'ଣ କ'ଣ ବିଚାରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲି। ସେ କବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଖିଲେ କପିଳ କବିରାଜେ କାମେଶ୍ୱର ମୋଦକ କିଛି ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାତ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ହସି ହସି କହିଲେ ତୁମେ ନ ଆସିଥିଲେ ମୋର ଆଦୌ ମନେ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ସରସୀ ବେଳା ମେଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତୁମେ କାଲି ସକାଳେ ଆସିବ। ତାପରେ ମୋତେ ଚାହିଁ କହିଲେ ଜାଣିଲ, ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, କପିଳ କବିରାଜଙ୍କୁ କହି ପଠେଇବ ବୋଲି କହିକିରି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ କିଛି ସମୟ କାଠ ପରି ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲି। ଆଜିର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଗଳ୍ପଟି ଆମେ ଜାଣିନେଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗଳ୍ପଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।